Debt to equity ratio calculate. The debt to equity ratio is the percentage of an organization's debt in relation to its shareholders' equity. The best response would be to show your prospective employer how it is calculated through the formula. Debt to equity equals total debt divided shareholders' equity. To add some competitive advantage, you can also mention that the higher the ratio, the higher is the organization's risk. ঋণ থেকে ইকুইটি অনুপাত গণনা করুন। ঋণ থেকে ইকুইটি অনুপাত হল একটি প্রতিষ্ঠানের ঋণের শতাংশ যা তার শেয়ারহোল্ডারের ইকুইটির সাথে সম্পর্কিত। সর্বোত্তম সমাধান হবে আপনার সম্ভাব্য নিয়োগকর্তাকে সূত্রের মাধ্যমে এটি কিভাবে গণনা করা হয় তা দেখানো। ঋণ থেকে ইকুইটি সমান মোট ঋণ ভাগ শেয়ারহোল্ডারের ইকুইটি। কিছু প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা যোগ করার জন্য আপনি আরও উল্লেখ করতে পারেন যে অনুপাত যত বেশি হবে, প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি তত বেশি হবে। Thanks for watching. Please like, comments, share, subscribe and follow my channel for getting regular update. कर्ज से इक्विटी तनासुब का हिसाब लगाना। कर्ज से इक्विटी का तनासुब इसके शेयर होल्डर की इक्विटी के सिलसिले में किसी तंजीम के कर्ज का फीसद है। बेहतरीन जवाब यह होगा कि आप अपने मुमकिना आजर को ये बताओ कि फार्मूले के ज़रिए इसका हिसाब कैसे लगाया जाता है। कर्ज से इक्विटी बराबर कर्ज की कल तकसीम शेयर होल्डर की इक्विटी। कुछ मुसाबकती फ़ायदा शामिल करने के लिए आप ये भी बता सकते हैं कि तनासुब जितना ज़्यादा होगा, तंजीम का ख़तरा इतना ही ज़्यादा होगा।